Larga. Kapoy ka. Away kayo. Good, Rep. Good. Bakbaka na. Okay. Bola sa tim Samaritans. Ayun, di ba na po? Swallow. Salvan. Salvan. Basto. Saludsod. Araban. Dito sa saludsod. Komendador. Komendador. Basto Luguban. Luguban Basto Salceda. Salceda, Salceda. Wala. Nakuha agad ni Salceda. Salceda. Wala pa rin. Paano Salvan? Salvan. Salvan Dominic. Salvan. Salvan Basto Biromoy. 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 Spin. Wala. Ito. Ibahan. Nakuha ni Lorica. Pinasa kay Salvan. 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 Kumukul ng Tris. Wala. Tris. Ibahan. Ibahay. Ibahay. Pinasa kay Komentador. Yes, connect. Easy 2 points para kay Komentador. Saludsod at tatawid na bola. Saludsod. 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 Diretso. Wala na po ang Biromoy. Biromoy. Wala pa rin. Agawa ng buko. Nakuha ni Lorica. Lorica pinasa kay Biromoy. Biromoy. Using the body. Foul. Foul committed by number 15 Salceda. Salceda, you have first personal foul. First for the team foul. Biromoy free bang paso Lorica terus hindi pa rin wala Ibahay bahay na magtitimon. Ibahay pinasa kay Lugguban using the body. Let's connect 2 points para kay Lugguban. Salvan free bang pass to Biromoy. Biromoy Alior ko sa inyong one. Quintas, alior ko. Quintas, alior ko sa Quintas. Time remaining. 3 minutes and 53 seconds. 4-0. Pabor sa mix and match. Referee time out. Ay, wala. Uy.
Pero Moy, yes, connect. 2 points. Lugguban. Lugguban. Pass to Komendador. Komendador. Nakagawa ng buko. Pinasa kay Babya. Babya. Babya haras by Birumoy. Babya nang tawag ka basta eh. Pinasa kay Salsida. Salsida to Ibahay. Pero speaking, yung tinawag ng referee. Mayakit. Orindo. Apa? Pas to Birumoy. Birumoy. Pas to Salban. Salban. Salban Putri. Hindi ba rin? Ayaw. Pas to Ibahay. Ibahay sikat kayo. Sabi ni Ibahay, relax lang muna. Ako ang bahala sa inyo. Pas to Komendador. Komendador. Paso Lugguban, Lugguban, libre, derecho. Wala. Nakuha pa rin ni Lugguban. Lugguban, paso Salsida, Salsida sa labas. Ayay. Kuyagi. Holy shit, pero hindi pumasok. Nakuha ni Birumoy. Pinasa kay Salvan. Salvan sa labas. 1, 2, 3. 3 points by Salvan. Salsida ang magtatawid. Pinasa kay Komendador. Komendador tuloy-tuloy. Pinasa, nakuha ni Birumoy. Nagpamadali. The jeepney driver. Yes, connect 2 points. Para kay jeepney. O pwede nila. Resort sa break. Ayun. Natamaan sa pang bola. Pero may again. Foul committed by Ibahay. Ibahay yung first personal foul. Second for the team foul. Time out. Mix and match. Time out sa mix and match. Time remaining 1 minute and 22 seconds. Tigko naman na siya. Nabuang mo. Score 407. Uy! Oh, mag-TikTok may dali. Are. Advertise ba kayo? Ano ito? Ayun na may Time remaining 1 minute and 22 Kilala ba seconds. Nicole? Mahal mo ni. Tag 1 million daw. Dapat mo na nung Itali. Pinani sa kuya. Para. Gi. Daw, babidyo Oh. pa. Pakita mo din yung abi. Pakita din yung abi. Kili kayo sa kanuna. Pakita ng abi. Butang mo na ako sa YouTube. No! No! Chab. Dito mo nila ng taon. Tsaka ang lugar nila ng taon. First three. YouTube, Facebook. Ay. Facebook din. Padulong sa YouTube. Kaya ako mga kayo ni. Sikat na yan. Maalat ang kamay ni Mr. Bumoy. Tignan na yung mga live stream ko yan. Last row. Ready, Chamber. Kasi gara taga dinero man. Wala mo kayo kunot yun. Paano nakakadulad na eh? Ang save ka. Dili, depende sila. Wala. Yes, connect. 1 point. Para kay Mr. Bumoy. Uy, pagpakpak. Iba, Salsida. Salsida, pass to Komendador. Komendador for 3. 1, 2, 3. By Komendador. Birangoy, Aidan! Birumoy. Birumoy tatawid. Birumoy diretso. Birumoy crossover. Birumoy sa step. Birumoy. Yes, correct. 2 points para kay Mr. Birumoy. Ang isa
sa mga mythical fight noong nakaraang liga. Time remaining 40 seconds. Pero mo yagin. Pero mo win. Easy 2 points para kay Mr. Pero mo. Ayun. Time remaining 35 seconds. 30 seconds. Salcida using the body. Yes, connect 2 points para sa big man ng Super Mill. Time remaining 17 seconds. Baren. Zero more. 9 seconds. Pasto saludsod. Foul. Foul committed by Lugguban. Lugguban yung first personal foul for a team foul. Time remaining 4.4 seconds. Connect first ring para kay Mr. Saludsod. Uy, di ba ay nangalan Mary Grace? Secret ba? Anong tinod na pangalan secret? Ah, secret! Secret! Ay, oh, secret. Ay. Second round. Yes, connect. Doubles play para kay Mr. Saludsod. 2, 1. Sorry.